Maayong adlaw mga mi, kini di ay adlaw kini nga Domingo. Sa reason mga mi, why nga nag-appeal ko aning vlog tungod kay gusto jud ko nga maka-share ug makahatag og words of encouragement sa matag usa kay we know nga nakita na gyud tay mga inner battles nga atong gipang handulan nga gipang agian mga mi. Ug usa ni ana mga mi ang makahatag ra gyud nato relief ni ana mong kining word of God no. Tungod kay kana gyud pinaka-importante sa atong kinabuhi mga mi. O kini day mga mi, nag-prepare mi og kining lunch kay nami activity ani after sa amo ang worship service mag-conduct mig street evangelism dito sa Katipunan, Bukana. So while nagloto mi dito para sa feeding, nag-prepare po mig paniod. Enjoy jud kaayo ang mga lagad sa Ginoo mga mi bisan sa mga mga trials, problema, but God is really good to us mga mi. And thank you kay mga mi sa inyong support. God bless. Please follow and share.